iyang gipatipas usab ang suba sa Euphrates. Nga ang mga tao mahibalo. Giandam na ang kanal apan wa pa gyud patipasa. Apan pagkagabi mga kaigsunan samtang naghudya kay selebrasyon mas Babylonia. Grabe nga selebrasyon igsoon. Kaon, inom, sayaw, ubang para hudya ka mga kaigsunan. Wa sila kay balo nga ang suba sa Euphrates gisampungan na. Mitipas na. O ang nimala nga suba sa Euphrates nga naa sa tunga sa siyudad sa Babylonia. Didto miagi ang sundalo sa Medo-Persia nga gidamala ni Cyrus the Great. Unya mga kaigsunan, anang gabi na, wa magdugay. On that very night, panahon ni Belshazzar, mga kaigsunan. Gipilde ang Babylonia. Taliwala silang hudyaka, kaon, inom, sayaw, mga kaigsunan. Dadya, pilde igsoon ang Babylonia. Mao nga naging si Herodotus, mga kaigsunan. O sa ka-Greek historian. Naging siya, everyone in the city was dancing and chasing after pleasures. Kita mo na ito. Ang mga tao nga nagpuyo sa Babylonia, wala masayod nga ang Persian nga mga sundalo. Kontrolado na diay nila. Niagi na sa mimala nga suba. Taliwala sa ilang pista, pagkaon ng uban pa. Ang tanang mga tao, siyudad, inom, sayaw. Kalitig so niya ng gabi una on that very night. Patayo sab si Belshazzar, mga kaigsoon. Mao nga si Ginoos na gaingon. Magbantay kamo sa mga ilhanan. Andam kamo kay wa mo masayod kano sa mabot ang pagbalik sa atong Ginoo. Unsa nga hulagway? Ang pag-ilog sa Babylonia. Kalit, wala mahibalo. Mao nga naging yung Ginoo magbantay mo, pagtanaw mo sa mga ilhanan. Kaya yung Ginoo, di nyo mahibalong kano sa mo balik. Mao Mateo 24:43 ngayon, kung ang usa ka tag-iya, nasayon nga initay mo abot ang kawatan, magkumpiyansa ka ba? Mangandam ka nga ang kawatan dili makasulod. Mao mga kaigsunan, ang pagkalaglag sa Babylonia, simbolo kini ang kalit nga pagbalik ni Ginoos. Surprises kadagang mga tao nga wala magbasa may tungod sa mga tagna. Ang pagbalik ni Ginoos dili kini surpresa kanato nga nakaila sa mga ilhanan. Kay Diyos naghatag kanato og igo nga mga ilhanan. Nagwali kita sa mga ilhanan. Hapan ang mga tao buta-bungol sa Bisaya nga atong gidala. Unpopular missions. Apan ang kadaghanan sa mga tao sa kalibutan, masurprisa sila sa pagbalik sa atong Ginoo. Ngano? Tungod kay ilang gipili ang dili pagtuo sa mensahe na atong gipasadaan kanila. Hinumdum ang mga kaigsunan. Ang Babylonia, kalit nga nailog sa Medo-Persia sa panahon ni Cyrus the Great. Ug sada nga si Cyrus na mo'y nakalingkod nga nailog ng Babylonia, gihatagan og kagawasan ang mga Hudyo nga nabihag sa Babylonia. Gipapauli balik sa Israel, mga kaigsunan. Midako ang ginarian sa Medo-Persia o nagingong gani sa Tom Holland. The biggest collection of history of different countries under its control. Grabe igsoon. Bisang paganing mga antique igsoon, mga record of antiquity, grabe kadako ang record sa Medo-Persia, mga kaigsoon. Sa ilang gihimo nga pagkagamhanan. Si Cyrus nailhan nga mighty king or king of kings. Kini nagapakita mga kaigsoon nga pagkahari ni Cyrus the Great, may pagkasama-sama kang Ginoos sa iyang pagbalik alang sa iyang iglesia. Nga naman, si Cyrus mo nagkigubat sa literal nga Babylonia. Kalit. Og si Ginoos, muanhin din aron mga kaigsuran.
ang mga tao dili na magantos sa gahom sa piki nga sibahan nga gitawag og moderno nga Babylonia. Og ang mga tao inigani ni Jesus. Dado niya sa yuta sa pinadayag 19:11-16. Dado niya sa yuta sa saan. Mo'y nung nanigson nga ang Diyos nagtawag kang Cyrus, the chosen king. Nagyon din ang sinulat, busa ang Diyos mingon, siya mo'y akong gidihog, si Cyrus. Kay iyang pildihon ang mga nasod sa iyang atubangan. O iyang buhian ang mga hari, ablihan ang pultahan, nga dili na masiran. Isaiah 45:1. Appointed, anointed igsoon. Hintil nga hari, pero gi-anoint nga hari sa Dios. Nga naman, naay katuyuan. Yang gikubat ang Babylonia. Kalit nga pagkagubat. Simbolos pagbalik ni Jesus. Tanawa igsoon. Di ba anointed yun si Cyrus? Nga nga gi-anoint man sa Dios nga may mong hari, hintil man siya. Sa unang panahon, ang compilation sa mga sinulat sa daang tugon, ang katapusan sa compilation, Chronicles chapter 36 verses 20-24. Ang pagdagan sa panahonan, Malakias na mo'y last na sa compilation sa libro. Tanaw na ito igsoon ang 2 Chronicles 36:22-24. Ato yung ikot igsoon. Karon sa unang tuig ni Cyrus ang hari sa Persia, ang pulong sa Dios pinagisbaba ni Jeremias matuman. Ang Ginoo nagkutaw sa espiritu ni Cyrus nga hari sa Persia. Ang paghatag og proklamasyon sa tanang mga kanasuran o ibutang sa sinulat. Kadayon ta. Versikulo 23. Og si Cyrus ang hari sa Persia, ang Ginoo nga Dios sa langit naghatag kanako sa mga ginharian sa yuta o gitugyang kini nga niya kanako aron sa pagtukod sa balay sa Jerusalem nga tuwa sa Huda o bisan kinsa kamo nga naa niining maong mga katawhan ang Ginoo makigubang kaninyo kinahanglan mo adto kamo. Kinsa dayang nagsugo igsoon nga tukuron pag-usab ang Jerusalem? Ang Dios. Kinsa ang gisugo? Si Cyrus. Mao mga kaigsunan nga dili mahamutan si Cyrus kay kanunay gisultian sa balang espiritu i-release ng mga tao kay magtukod sa Jerusalem. Mao nga si Cyrus ug si Jesus naay paralilise mga kaigsunan. Sa libro sa Mateo, ang unang gisgutan may tungod ang pagkatao ni Jesus. Si Cyrus, simbolo kang Jesus. Kay si Cyrus, may nagsugo sa mga Hudiyo ang ilang tukurong pag-usab ang Jerusalem. Labi na ang templo. Siya may nagsugo. Sa mga pagkaagi mga kaigsunan, si Jesus, iyang gisugnan ang bulaton sa langit no na sanktuaryo aron iyang i-release ang mga tao gikan sa pagpakasala. Pagkabanaw niya igsoon, may diretso pa yun sa langit. After few days na bilin diri sa yuta mo sa pagsaka sa langit, nagsugod sa buluto sa sanktuaryo, ang tuyo niya sanktuaryo mao, i-release niya ang mga tao gikan sa pagkaulipon sa sala. Sama kang Cyrus, gi-release ang mga Hudiyo sa pagtukod sa Jerusalem. Bus sa mga kaigsunan, kining buluhaton ni Jesus sa sanktuaryo sa langit nga iyang gisugdan. Morning mo tapos igsoon nga maghatod ka nato ngadto sa ginatawag end times, katapusan nga kapanahonan. Si Cyrus, simbolo ni Jesus, apan atong bantayan nga kining atong pagtapad-tapad sa simbolo gikan ni Cyrus paingon ni Jesus, kinahanglan atong likayan na gitawag one-on-one comparison. Kaya delikado ka ng one-on-one mga kaigsunan.
dili na ito ma-apply. Ang general run. Kaya kung iwan-uwan na ito mga kaigsunan mo yung tanga, okay, nagsakay magkarwahe si Cyrus, kumusta mas ginusos, nagsakay magkarwahe. Ana bitaw. Si Cyrus na may mga sundalo, nag mga bangka o mga taming, mga shield. Si ginusos na abapod. Suli na ito ma-apply igsoon. One-on-one, ha? Panigsoon, ang nabuhat ni Cyrus, makatabang ka na ito sa pagsabot sa mga paghitabo sa katapusan nga kapanahunan. Mato na ta sinunod ni Leonard. Ang Diyos naghatag sa matag ginarian, sa matag nasod, sa usa ka higayon, ngayang gamiton ang iyang gahom sa pagbuhat og maayo. Sa pagbuhat sa plano sa Diyos, dinhi sa yuta. Ang katapusan nga mensahe sa balang kasulatan nagpakita nga adunay mutindog ug mutubo nga mga dagko nga ginharian sa yuta sama sa Babylonia, Medo Persia, Greece ug Roma. Ang Dios naghatag sa matag ginharian ug sa matag nasod sa pagdumala sa panggobyerno. Kay kini igsoon mo'y pagsulay kanila sa matag ginharian kung takos ba sila hatagan og kahigayunan. Apadaghang mga ginharian nga wala makatuman mga kaigsunan sa katuyon sa Dios. Mahinungdan nga ginharian nato ginharian gitapos ang ilang gahom. Kay katuyon sa Dios wala man matuman diha kanila. Kung ang mga nasod mga ginharian mo sa likoy gani sa maong katungod o responsibilidad gihatag sa Dios, sila laglagon sa Dios. Sa mga pagkaagi atong makita mga kaigsunan kasaysayan sa kalibutan ng mga impetabo, ginharian, matag ginharian, mga pukan. Prophets and Kings, page 535. Mato na tayo igsoon sa synopsis sa atong leksyon. Ang katapusan nga iglesia nga ikaw ug ako ni anini, sama kang Juna, nagpanagana sa pagwalis mga balita, kay nasayod siya nga kini mga tawhana sa Assyria sa Nineveh. Di na mo sanong, di na mo tubag. Mga maldito na nga mga tao. Di ba? Sa diya nga siya itsa na, gikas barko. Medyo na, kanangutan ang taga-barko, kaysa madeka, Hebrohano ko. Nga dagampo ko sa Diyos na buhat sa langit o sa yuta o kadagatan. Igsoon si Juna o ang katapusang iglesia adunay sumasama. Kaya nga atong iglesia gitahasan sa misay sa unang manlunda nga ang atong ipasimba sa mga tao nga atong mawalihan ang Diyos ragyod nga nabuhat sa langit, yuta o katubigan. Kinigson counter sa pinagtrisi kay dunay ipasimba sa mananak nga mapintas. Busas, daang tugon, naghatod kinugulagway, hangtod sa katapusan nga kapanonan, nga ang issues pagsimba, hilabihan ka importante mga kaigsunan. Si Jona napugos pagwali sa Nineveh. Ang wali niya alang sa paghinulsol. Kay kung dili, pagkatapos sa 40 ka mga adlaw, ang siyudad laglagon. Apan ang paglaglago alam mahitabo. Nga naman, kaya tanang mga tao gikan sa batanon payong tigulang, gikan sa ulipon payong sa hari, silang tanan naghinulsol. Kinigso nagapagsanto, nga katong dili mo dawat sa gahom sa moderno nga Babylonia. Ang dili mo dawat kay ni dawat sa misay nga atong gidalang hawa kamo gikan speaking nga simbahan. Kay laglagon na. Sa diha nga maabot ang paghukom laglagon ang piki nga simbahan ang mihawa nini nga simbahan igsoon maluas sama sa mga taga Nineveh. Apan igsoon magkasubo, grabe na itong winilihay. Grabing winilihay na ito. Diyutay gid lamang ang naminaw. Kaya nga itong misay very unpopular. Very unpopular. Nga naman, pawaaw na to sa gamhanan nga simbahan.
Ang Visayas kaluwasan igsoon dili popular. Sa katapusan nga kapanahonan ang mga tawo nga mudawat sa pagpasidaan mahitungod sa umabot nga kalaglagan. Diyutay lamang igsoon. Sama kang Bilsasar, ang kalibutan puno na sa pagpasidaan. Grabe na itong winali. Labi na ng social media igsoon, grabe teknolohiya, grabe ni kailap na sa tibok na sa yuta. Hapan diyutay lang ang naginulsol, mga kaigsoon. Sama kang Bilsasar. Dako nag-oportunidad kay gibadlong na si Daniel apan wala yun siya maminaw, mga kaigsoon. Busa igsoon si Cyrus sama-sama usab ni Kristo. Nga naman, kay si Cyrus mo'y nagpildis Babylonia o nag-release sa mga Hebrehanon gipapauloy sa Jerusalem. Gipapauloy sa land of promise na himo silang gawas nun. Sa bawang pagkaagi, mga kaigsonan, si Ginoong may adto sanctuaryo sa langit. Nagtanaw sa mga records, binuhatan sa mga tao. Kaya kahuman niya igsoon sa pre-advent judgment, i-release ang mga tao gikas pagkaulipon sa pagpakasala. Aron kitang tanan, pagka-release na sa pagkaulipon sa sala, musulod ta sa balaan na syudad nga maubagong Jerusalem. Daghang istoryas Biblia kung makatabang yun ka nato sa pagsabot. Nining katapusan nga kapanahunan nga mga paghitabo. Moritas practical lessons. Ang mga tao igsoon puno na sa pasidaan. May tungod sa umaabot nga katapusan sa kapanahunan. Directly or indirectly, nakadungog na sila sa mensahe igsoon. Ang atong iglesia, grabe nang buhat sa pagwalis may balita. Nagpasidaan ining di mapugnan nga maabot nga kapanahonan nga magtapos na sa kalibutan. Super na ang atong pagbuhat. Dili lang yun kapuyon sa pagdala sa mensahe. Apan ang magkanato usay sama ni Jonah, mga kaigsunan. Ang ato lang mao, sama ni Jonah, ego lang ta magpasidaan. Ang balang espiritu na mo'y mutandog sa kasing-kasing sa tao. Ang ato lang magpasidaan rata sama kin Jonah. Ang balang espiritu na mo'y muhikap sa mga tao. O atong sultihan ng mga tao nga way laing simbahon yun. Ang Diyos ragyo nagbuhat sa langit ug sa yuta at tubig ug kadagatan. Di ta magsimba ni anang ipasimba sa manap nga maitas pinadagtrisi. Sa diya nga kita magwali sa maayong balita kay mo man ni atong tahas. Ang ato lang likayan nga dili ta mag-agpas sa gidaghanon sa bautismo nga isakripisyo ang kalidad sa bautismo. Unsay butang pasabot? Ang gidaghanon sa bautismo mo, numero sa bautismo. Samtang ang kalidad mo, kumbertido ba ning na bautismohan? Nakadulot ba ang misahe? Maayo ba ang atong pag-Bible study ng mga tawana? Mao na igsoon ha? Likayan nato nga gidaghanon sa bautismo may atong giagpas ug nawala ang kalidad sa atong gibautismohan. Isakto ba ang pagka-Bible study niining nga bautismohan? Basig ato lang gilamo-lamo, mga kaigsoon. Basig ato lang gidali-dali ang Bible study kayro lang makabautismo tagdaghan. Kinahanglan ang atong iglesia makapabautismo og daghan. Apan kanang daghan nga nabautismohan, kinahanglan maayo ang kalidad. Mao na igsoon. Simple ra gyud kayo. Di ta man pastor o patre among bautismo pero sulid ni. Ngano di man ta magbautismo og 20 pero sulid pod sa pagalagat. Igsoon, mao ni ang trend karon sa atong iglesia. Ang giagpas nato ang gidaghanon sa bautismo. Wa na ta magtan-aw sa kalidad sa atong bautismohan.
Ang ato lang giagpas karon ang gidaganon sa bautismo for the record. Hapanwa gani makatilaw og insakto nga Bible study. Likayan na nato mga kaigsunan. Tinuod gitahasan kita sa pagwalis may balita. Mo na itahas nato. Pansamtang nangita tao daghang mabautismuhan. Kinahanglan na atong Bible study formal igsoon. Formal. Holy Spirit mo imutandog kasing sa mga tao. Ayaw mo kabalaka ang gidaganon sa bautismo. Ang ato lang igsoon pagwali. Basta formal ang atong Bible study, insakto ang atong Bible study, Holy Spirit mo imutandog kasing sa mga tao. Ang Diyos makiguban ka nato. Magabutas pagtapos. Salamat to Diyos sa imong pagpahinumdum ka namo. Sa mga pagitabo sa unang panahon. Nga diay kini nagaandam ka namo. Nga dunay pangitabo mga ora sa katapusan nga kapanahonan. Samtang kami among gidawat ang tahas sa pagwali sa maayong balita. Apan o Diyos, gamita kami mga balansi kaayo ang among pagmensahe. May gidaganon o may kalidad sa among gipabautismuhan. Maayo ang pagka-Bible study, formal ang Bible study, nakasabot ang tao. Daghan ang makasabot, apan amo unggong gipasabot pinagis bala ang Espiritu. Salamat nga ikaw nagtubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus Manluruwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.